Mga ka-K5 pilason ang magtiyo nga si Raymond Limbaga Villarias, 35 anyos, kag si Claudia Villarias Coros, 25 anyos, nga lunsay manugbaligya sang isda matapos ginlabo kag ginbuno sang magulang ni Raymond nga si Herman Limbaga Villarias, 42 anyos, samtang nagakatulog sa isa ka fish stall sa Sitio Daisy, Barangay Kabantuhan, Lemery, Iloilo, pasado alauna sang kaagahon, Hulyo 26. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Corporal Niel E. Abris, investigador sang Lemery Municipal Police Station, ginpahayag sini nga antes na tabo ang insidente. Pasado alas 9:30 sang gabi sang Sabado, Hulyo 25, nagainom sa makahulubog nga ilimnon ang mga biktima sa kilid sang dalan malapit sa ila pwesto sang nag-abot ang sospek kag nagupod sa ila. Suno pa kay Police Corporal Abris, pagkaligad sang pila ka minutos, nagtindog ang sospek kag nagbalhin sang pwesto kung sa diin ginhambalan siya sa mga ini nga kun magpauli na siya mahimo nila siya nga idulong sa motorsiklo pakadto sa ila balay. Apang wala gihapon nagpauli ang sospek kag sang ulihi ginhambalan siya sang iya utod nga kun mag-inom dapat ibutang sa husto nga lugar bangod may obra pa sila sa masunod nga adlaw. Didto na nagsugod ang ila komprontasyon rason nga naimpito o kun na misunderstood sang sospek ang ginsiling sang iya utod. Sang magwa na kunta ang hinablos nakita sini nga may dala na nga kutsilyo ang sospek kag iya nga ginagaw nga nagresulta sa ila pag inagaway tob-tob nga naigo ang utod sang sospek sang punta sang kutsilyo. Pasado alauna sang kaagahon sang Hulyo 26 nagbalik ang sospek sa fish stall nga ginatulugan sang magtiyo. Nagsulod ini nga may dala liwat nga kutsilyo kag binangon kag didto ginpanglabo kag ginpangbuno ang mga biktima. Nakapalagyo ang hinablos bisan may pilas kag nakalumpat sa bintana apang ginlagas pa siya sang sospek. Pagkatapos nagbalik ang sospek sa sulod sang stall kag liwat nga ginbuno ang iya utod. Sa maayo nga palad, hindi patal ang naagom nga kapilasan sa mga biktima nga insigida gindala sa Sara District Hospital para sa medikal nga pagbulong kag subong nakagwa na. Matapos ang insidente, nagpalagyo ang sospek sakay sang iyang motorsiklo apang sang ulihi voluntaryo siya nga nagsurrender sa isa ka barangay kagawad. Wala pa ma-recover sang kapulisan ang kutsilyo nga ginapatihan gingamit sa krimen. Suno pa kay Police Corporal Abris ginpahayag sang pamilya nga kun mahubog ang sospek masami ini nga nagadala o kun nagapangita sang matalom nga gamit. Sa piyak kabahin napasakaan na ini sang kaso sang kapulisan sang duwa ka count sang frustrated murder. Sa karon mga ka-K5 ang sospek ang nagapabilin sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa 5 Distrito, ini si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C.